नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ सेप्टेम्बर 6 तारिख शनिवार। तेज विलंब नक ओडिशा को 600 ई बस आसियो बोली गृह निर्माण एवं नगर उन्नयन मंत्री सूचना देइछन्ति। मंत्री कहछन्ति परिवेश सुरक्षा पाई ई बस अधिक प्रचलन करने को योजना। राज्य में 1000 ई बस आवश्यकता रही। आगकू राज्य सरकार 200 ई बस आणिबे। प्रधानमंत्री मध्य ओडिशा को 400 ई बस प्रदान करिवे। मोट 600 ई बस जनसाधारण को सेवारे लागिबो। एबे 25 ई बस आसुछि जहा संबलपुर को प्रदान करा जिवो। परे अन्य जिला को मध्य ई बस प्रदान करा जिवो। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछन्ती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर राज्य सरकार जारी करछन्ती कड़ा निर्देशनामा। एणिकी राज्यर सबु सरकारी ऑफिस रे बीएसएनएल नेटवर्क व्यवहार करबा हेउछि बाध्यतामूलक। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रजुक्ति विभाग पक्षरु राज्यर सबु विभाग को चिठी लिखि नै अवगत करा जायछि। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल रो पूर्व स्थिति फेराई आनिबा को उद्यम आरंभ होई जायछि। राज्य सरकार बीएसएनएल नेटवर्क को मजबूत करबा पई पदक्षेप ग्रहण करछन्ति। एणिकी सरकारी कार्यालय रे बीएसएनएल नेटवर्क व्यवहार बाध्यतामूलक बोली कहिसन्ति। एनै कड़ा निर्देशनामा मध्य जारी करछन्ति। राज्य सरकारको निर्देश परे समवाय विभाग एनै निर्देशावली जारी करिछि। राज्यर समस्त डीआरसीएस एआरसीएस को समवाय निर्देशकों को चिठी जारी होइछि। जेउठारे एभली सेवा उपलब्ध एवं वैश्विक भावरे संभव सेटारे इंटरनेट ब्रॉडबैंड लैंडलाइन एवं लीज लाइन संयोग पई बीएसएनएल सेवार व्यवहार सुनिश्चित करिवे। तुरंत समीक्षा सह चालुथिबा सेवारे बाधा सृष्टि न करी बीएसएनएल सेवा हस्तांतर करिवे। आसंता 30 तारिख सुधा रिपोर्ट प्रदान करिवे। परवर्ती खबर 2025 रे नियुक्ति पाइथिबा राज्यर 13,000 ऊर्ध्व स्कीमेटिक कनिष्ठ शिक्षकों को नियमित शिक्षक भावे नियुक्ति देवा पई घोषणा करथिबारु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को गतकाली राज्य अतिथि भवन ठारे ओडिशा कनिष्ठ शिक्षक संघ धन्यवाद जणाइछन्ति। संघ पक्षरु गुरु दिवस अवसर रे विभिन्न जिल्लारु आसीथिबा शताधिक कनिष्ठ शिक्षक माने मुख्यमंत्री को भेटी धन्यवाद जणाइबा सहित एही निष्पत्ति सहित राज्य रे प्राथमिक शिक्षा को अधिक गुरुत्व दिया जाय सरकार विभिन्न पदक्षेप नेउथिबारु कृतज्ञता ज्ञापन करिसेंति। ए अवसर रे शिक्षक शिक्षयित्री सहित मुख्यमंत्री कथा हेबा सहित सेमानंको विद्यालय रे गुणात्मक शिक्षा प्रदान करबा को उपदेश दैथिले। जीवन रे अनेक समस्या आसीबो किंतु समस्त समस्या को सुजोग रे परिणत करी आगु बढ़िबा पई एवं जणे शिक्षकर मौलिक कर्तव्य को कदापि भूली जिवे नाही बोली मुख्यमंत्री शिक्षक माननको परामर्श दैथिले। परवर्ती खबर राज्य स्तरीय गुरु दिवस अवसर रे मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। आगामी 3 वर्ष रे प्राय 45,000 शिक्षक पदवी पूरण करिवे राज्य सरकार। चुक्ति भित्तिक नुहे बरं रेगुलार भित्तिक शिक्षक माननकु नियुक्त कराजिवो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंति। बीडी पाठ्यक्रम पढ़ुवा किंबा पढ़ी सारिथिबा पिलांक पई मुख्यमंत्री को ए घोषणा उत्साह हेबो निश्चय। आलोचना अनुसार प्रति वर्ष रे राज्य रे 15,000 शिक्षक नियुक्ति पाइबे। ए क्रम रे 3 वर्ष रे 45,000 शिक्षकों को नियुक्ति देबे सरकार। मोहन सरकार को शासन काल शेष हेबा को आउ 3 वर्ष रहिथिबा बेले राजनैतिक भविष्यत को नजर रखी मुख्यमंत्री ए घोषणा करथिबा आलोचना हेउछि। परवर्ती खबर स्कूल पाई पाठ्य खसड़ा 2025 उन्मोचन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा अभियान रो हेला शुभारंभ। सेप्टेम्बर 2025 रु मार्च 2026 जाए एही अभियान चलिबो। पिलांकु मातृभाषा रे दक्ष करिबा एहार लक्ष्य। गोटिए बोर्ड रे चलिबो प्रथम रु द्वादश। एणिकी प्रथम रु द्वादश श्रेणी गोटिए बोर्ड रे चलिबो। राज्य स्तरीय गुरु दिवस उत्सव रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करिसेंति। माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद मिसी गोटिए बोर्ड हेबो। छात्र शिक्षकों जहा समस्या थिबो ताको समाधान करिबो एही बोर्ड। परवर्ती खबर कलिकता आसी भुवनेश्वर रे गतकाली पहुंचीथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पाग खराब जगु भुवनेश्वर बदल रे जाइथिले कलिकता। दिल्ली रु भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे न ओल्हाई जाइथिले कलिकता। एयर इंडिया AI 473 विमान रे नुआ दिल्ली रु फेरुथिले मुख्यमंत्री। 4
ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗତକାଲି ସକାଳେ ପାଗ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରୁଥିବା ବିମାନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିପାରିନଥିଲା। ଏହି ବିମାନଟି କଲିକତାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା। ପାଗ ବଦଳିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲିକତାରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷକ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଏସ୍ଟି ସ୍ଲାବରେ ସଂସ୍କାର ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସର୍ବଦା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କମ୍ ହାର ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କମ୍ ହାର ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବୁଧବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିଏସ୍ଟି ସ୍ଲାବ 5% ଏବଂ 18% ରହିବ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ସୁପର ଲକ୍ସରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 40% ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିକସ ଲଗାଏ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିକ୍ରୟ କର କିମ୍ବା ଭାଟ ପରିମାଣ ଲାଗୁ କରେ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଜିଏସ୍ଟି ପରିସରକୁ ଆସେ, ତେବେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଟିକସ ଗଠନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବେ। ଯଦିଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲକୁ ସର୍ବାଧିକ 40% ଜିଏସ୍ଟି ସ୍ଲାବରେ ଅଣାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ହାର ତୁଳନାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। 50%ରୁ ଅଧିକ ଟିକସ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ମିକ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିସୂଚିତ କରିଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଅବସର ଲାଭ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ୟୁପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ 20 ବର୍ଷ ସେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ। ନୂତନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ 20 ବର୍ଷ ନିୟମିତ ସେବା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅବସରର ଲାଭ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ର ଲାଭ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା 25 ବର୍ଷ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି କୌଣସି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ୟୁପିଏସ୍କୁ ଏନ୍ପିଏସ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଜିଏସ୍ଟି ସ୍ଲାବର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୋଟ ଉପରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲାବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଉପଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 40% ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ସ୍ଲାବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦେଶର ରାଜକୋଷକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତୈଳ ଏବଂ ମଦ ବିକ୍ରିରୁ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଅନାଇ ବସିଥିଲେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଏବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅବକାରୀ ତଥା ସିଗାରେଟ୍, ତମାଖୁ, ମଦ ଉପରେ 40% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ। ହେଲେ ମଦ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥିର କରୁଥିବାରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଲକୋହଲ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିବେ। କହି ରଖୁଛି କି ଏସବୁ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ 28% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆଲକୋହଲ ଉପରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବେ ତାହା ସେହି ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସ୍ଲାବ ମୁତାବକ ମଦ ଉପରେ 40% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବ। ଯଦି ସରଳ ଭାଷାରେ କୁହାଯିବ ଯେ ଯେଉଁ ମଦ ବୋତଲ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି ତାହା 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 112 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ମଦ ନୁହେଁ, ସିଗାରେଟ୍, ଗୁଟଖା, ପାନ ମସଲା, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍, ସୁପର ଲକ୍ସରୀ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 40% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ତାହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଏସ୍ଟି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼
बड़ खबर एणिकी सुभद्रा योजनार बाद पड़े एकाधिक हिताधिकारी एने सरकार तरफ डाटाबेस प्रस्तुत करा जाउछि। सुभद्रा योजना पाउथबा जेउ हिताधिकारी 4 चकिया जान थिबो सेमानंको आउ सुभद्रा टंका मिलिबो नाही। एथिपई वाहन डाटाबेस रु हिताधिकारी तथ्य जांच करा जिवो। या सह मृत हिताधिकारी मध्य खोजा जिवो। सेपरि जेउ सुभद्रा हिताधिकारी 5 एकर जमी थिबो सेमानंको मध्य सुभद्रा योजना रो बाद दिया जिवो। वाहन डाटाबेस सहित जमीर मालिकंकु चिन्हट करी एही तालिका प्रस्तुत करा जिवो। या सहित स्वास्थ्य विभाग को मध्य मृत सुभद्रा हिताधिकारी तथ्य देवाकू कुहा जायछि। या सह पंजीकरण करी धान बिक्री करथिबा सुभद्रा हिताधिकारी चिन्हट करी जांच करबाकू खाद्य जोगाण विभाग को निर्देश दिया जायछि। प्राय 2 लाख हिताधिकारी बाद पड़िथिले तेणु आगकू मध्य अयोग्य हिताधिकारी बाद देई योग्य हिताधिकारी किपरि सुभद्रा योजना रे शामिल करा जिवो सेनै प्रस्तुति आरंभ होईछि। परवर्ती खबर एक बड़ प्रश्न प्रत्येकक मनरे उंकी मारुछि। ता हेउछि नुआ जीएसटी स्लैब परे सुना रेट बढ़िबो ना कमिबो। कारण भारतीय संस्कृति रे सुनार आदर अधिक रहिछि। विवाह कि अन्यान्य उत्सव सबुठी सुना को अधिक प्राधान्य दिया जाइथाय। साधारणतः लोक माने निवेश दृष्टि 24 कैरेट सुना किनि थांती। सेभଳି आभूषण तैयारी करिया पय 22 कैरेट सुना किंबा 18 कैरेट सुनार व्यवहार कर जाइथाय। तेणु सुनार दर जदि कमिबो केते कमिबो जदि बढ़िबो केते बढ़िबो सेही प्रश्न साधारण लोकंक मनरे रहिछि। वर्तमान राज्य रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,06,860 टंका रहिछि। सेभଳି 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 97,950 टंका रहितबा बेले 18 कैरेट सुनार मूल्य 80,140 टंका रहिछि। भारत रे सुनार मूल्य डॉलर तुलना रे स्थिर होइथाय। सुनार दाम डॉलर एवं टंकार विनिमय मध्यरे सीधा प्रभाव पकाई थाय। तेबे जदि जीएसटी कथा कहबा तेबे सुना उपरे जीएसटी संपूर्ण भाबरे अपरिवर्तित रहिछि। सुना किनिबा उपरे पूर्वरु जेभଳି 3% जीएसटी लागू रहिछि सेभଳି सुनारो गहना मेकिंग चार्ज उपरे 5% जीएसटी लागू रहिछि। उभय नूतन जीएसटी रे अपरिवर्तित रहिछि। तेणु सुना दर को नै एबे लोकंकु कोनोसी प्रकार आश्वस्ति मिलिबो नाही। परवर्ती खबर कि उत्तर प्रदेश रो समस्त सरकारी शिक्षक कैशलेस चिकित्सार सुविधा पाइबे। ए योजनार लाभ शिक्षा मित्र एवं अनुदेश माननकु मध्य मिलिबो। पूर्व राष्ट्रपति महान शिक्षाविद तथा भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती तथा गुरु दिवस अवसर में लखनऊ रे आयोजित एक कार्यक्रम रे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ लोक भवन रे आयोजित सम्मान समारोह रे मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंति जे एबे समस्त शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करा जिवो। ए योजनार लाभ शिक्षा मित्र एवं अनुदेश माननकु मध्य मिलिबो। केवल एतिकी नुहे शिक्षा मित्र एवं अनुदेश माननक मानदेय मध्य वृद्धि करा जिवो। एथिपई एक उच्च स्तरीय कमिटी गठन करा जायछि। कमिटीर रिपोर्ट शीघ्र आसीबो जहा परे सेमाननक मानदेय वृद्धि करा जिवो बोली कहिसेंति योगी आदित्यनाथ। परवर्ती खबर नुआखाई पालिया पई निज निज गाँ को फेरिथिले दादन श्रमिक। उत्सव सरिला काम धंदा एवं रोजगार पई पुणी अन्य राज्य को फेरी जिवे। एथिपई श्रमिकंकु आगुआ बोइना देलेनी दलाल। किछि फेरी गलेनी आउ किछि जिबाकू प्रस्तुत हेउछंती। ठीक एतिकी बेले सरकार को निद भांगिछि। दादन चालाण रखिबाकू श्रम विभाग तत्परता देखाउछि। रातिरे रेल स्टेशन जगिबाकू श्रम अधिकारी को कड़ा निर्देश। बलांगीर कलाहांडी बरगढ़ रे दादन चालाण हेउथिबा नजर को आसीछि। टिटलागढ़ मुरीबाहल लाथर रायनभट्टा कंटाबांझीरु श्रमिक चालाण हेउछंती। नुआपड़ा और खरियार स्टेशन रु भी श्रमिक बाहर राज्य को जाउथबा जणा पड़िछि। तलानको उपरे नजर रखिबाकू जिला प्रशासन पुलिस एवं रेल कर्तृपक्षଙ୍କୁ निर्देश। तलानको उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान पई तागिद करा जायछि। दादन रखिया पई सरकार टास्क फोर्स गठन करिसेंती। जेउ राज्य को श्रमिक जाउछंती सेठाकू जाई कारण खोजिबो टीम। किभଳି श्रमिकଙ୍କୁ आम राज्य रे अधिक रोजगार दिया जिवो से नै सरकार ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करथिले। हेले नुआखाई परे काम धंदा मिलु नथिबारु सेमाने पुणी बाहर राज्य मुहा होइछंती।